Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser des mini tartes au citron meringuées. Je vous laisse avec la recette. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لكم دي ميني تارت au citron meringuées ونخليكم مع الوصفه. On commence par étaler la pâte sucrée sur le papier cuisson ou sur le plan de travail fariné et je vous mets le lien de la vidéo pour réaliser la pâte sablée dans la barre d'infos. Je prends en porte-pièce et je trace avec le couteau. من تحلوا العجينة رفدوا طابع اللي عندكم في الدار يكون مدور وطبعوا به. Là j'enlève l'excédent de la pâte. هنا نقلع كاع العجينة الزايدة. On prend la pâte et on la dépose sur le moule ou sur le cercle à tarte. نرفدوا la pâte ونديروها داخل المول. On vient foncer la pâte et je vous conseille de beurrer le moule pour bien coller la pâte contre les parois. ما تنساوش ديروا الزبدة المول تاعكم باش العجينة تلصق مليح. On découpe ensuite le surplus à l'aide d'un couteau et on retire l'excédent. نقلعوا هذيك العجينة الزايدة من الفوق بالخدمي. Ensuite, on pique la pâte à l'aide d'une fourchette. نرفدوا la fourchette ونتقبوا العجينة في الوسط. Vous laissez encore reposer de 15 à 30 minutes au frigo, puis au four 25 minutes à 180 degrés. نديروهم في الفريغو من 15 حتى 30 دقيقة وندخلوهم الفور 25 دقيقة على 180 درجة. On passe à la préparation de la crème au citron. نروحوا نوجدوا كريمة الليمون. On verse le sucre, on ajoute le jaune d'œuf ainsi que les 2 œufs. نرفدو كاسرونة نديرو فيها السكر، صفار البيض وزوج حبات بيض كاملين. On fouette un petit peu pour blanchir le mélange. نخلطو شوية حتى يبيض الخليط. Ensuite, on ajoute le jus de citron ainsi que le zeste de citron jaune. نزيدو نديرو عصير ليمون وقشور ليمون. On mélange à nouveau, نزيدو نخلطوهم. On ajoute la maïzena, نزيدو maïzena. Quand le mélange est bien homogène, on met sur le feu jusqu'à épaississement de la crème. من نكملو التخلاط نديرو كاسرونة فوق النار حتى تعقد الكريمة. On retire ensuite la casserole du feu et on ajoute le beurre. نقلعو كاسرونة من النار ونزيدو الزبدة. On mélange bien. نخلطو هذيك الزبدة مع الكريمة مليح. On la réserve dans un saladier. نحطو الكريمة اللي وجدنا في saladier. On filme au contact et on met minimum 3 heures au frigo. نغطي الكريمة بالفيلم alimentaire ونديرها تبرد minimum 3 سوايع في الفريغو. On va réaliser la meringue. On met les blancs d'œufs et la vanille. On va monter les blancs en neige avec le sucre en 3 ou 4 fois. نديرو بياض البيض ولا vanille ونزيدو نديرو السكر بشوية بشوية على 3 خطرات. La meringue doit être lisse et brillante. La meringue خاصها تكون رطبة وتبريي. La meringue est prête. C'est bon, la meringue اللي درنا راهي واجدة. Après, on va passer au montage de la tarte au citron. On va commencer à mettre la crème au citron dans le fond de tarte.
نديرو كريمة ليمون داخل لا طارت اللي وجدنا. Voilà toutes les tartes avec la crème au citron. Ensuite, on place la meringue dans une poche et on poche la meringue sur la tarte au citron. نديرو la meringue في la poche ونبوشيو فوق la tarte au citron. Pour finir, on vient dorer la meringue au chalumeau. الحاجة التالية اللي بقات لنا نديروها هي شاليمو. Je finis toutes les tartes et on se retrouve juste après. Voilà, la tarte au citron meringuée est terminée. En espérant qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et cliquez sur la clochette pour les nouvelles recettes. À bientôt. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وما تنساوش ديروا جيم وتابونيو باش يوصلكم من جديد. بسلام عليكم.